kapitulo 8, versikulo 37. Hallelujah. Praise the Lord. O igsoon sa mga diay, welcome Dibura Warriors. Kanatong tanan, welcome ta igsoon. Arise and conquer. Praise God. Mo na ang ato nga pag-aiskutan nila yung kabuntagon karon igsoon. So kini igsoon ang pulong sa Dios sa una si Apostol Pablo. Grabe ang naagyan ni Apostol Pablo gayon. No dili gyud basta-basta siya usa ka Kristohanon sa iyang pagpamuhat dito sa ilang lugar na grabe gid ay naagwan mga pagluto sa ilang pangalagad, grabe mga gubat, pero sa diha igsuon nga kanang antos lang sila, nagapabilin na siya kang Kristo Jesus, nagbadaogon gayud sila. Nagbadaogon sila tungod kay ang pulong sa Dios mao kani ang nidasig sa kinabuhi nga diin magbadaogon kayo maabot ang panahon na dili mo retreat, dili mo surrender kay na ang Dios kauban kanuna. Amen. So igsoon, arise and conquer. So bangon tindog kay kita magmadaogon. Amen. Abot ang panahon magbadaogon kita. So karon nahinay-hinay na nato ginakamit ang atong kadaugan. Amen. So sa makausa ang atong tema, arise and conquer. Ang intro igsoon ningon siya. Nagpasalamat ko sa Ginoo igsoon, giving thanks to God for the 1 year of our women's fellowship called Dibura Warriors. Praise God. Grabe kayo kadako ang akong kalipay mga igsoon sa nahimugso ning buluhaton na. Pinaagi kay Evangelista Geraldine Hadon, usa ni sa mga pamaagi sa Ginoo na magka-unite as one body in Christ. Amen! Hallelujah! Dalay ko ng Diyos. So now, ang mensahe sa akong pagkadalon karon dini kaninyo mga igsoon o kining tema nagaingon na arise and conquer. Kining atong mapadayonon igsoon nga pangalagad mga igsoon, dili kayo sayon. Sayon ba? Dili kayo sayon. Naghanda og mga nagkadaiyang kasinatian sa kinabuhi. Nausahay makaingon ta na dili na ta makapadayon sa atong pagpangalagad sa atong Ginoo. But praise God, hallelujah. O matud pa sa pulong sa Dios sa Philippians chapter 4 verse 13, nag-ingon ang pulong sa Dios, sundan lang ninyo sa inyo mga Biblia. Mahimo ko ang tanang mga butang diha kaniya nga siya nagapalig-on kanako. So dili kita makahimo igsoon wala ang Dios. No? Mahimo nato ang tanang mga butang tungod sa atong tabang sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Igsoon ang tanang mga kaalam nato sa kalibutan, kung dili ang Dios niya na magatabang awang ang tanan. Ang kaalam gikan gid na sa Dios. Hallelujah. Amen ba? Amen. So dili ka punta ako ni igsoon. Sa dili pa ko magapadayon sa pulong sa Dios. Ako gyangyo ang mga alagad sa Dios, Pastor Crispin mag-aampo sa pulong sa Dios. Hallelujah. Glory to Jesus. Kanon nagapaminaw si pulong o malipayon ko di mga adlaw Ginoo di sila nagapatalingaw sa pulong. Salamatan Ginoo dalay kon ka sa Jesus. Amen. So ang unang tema ang punto igsoon, unang punto nga ako pag-iskutan nila yung tagon nga atong amay pagatunan. Hallelujah. Meditating the word day and night. Hallelujah. In Joshua 1:8, ingon siya, ayaw pa kundili magpalandong ka ni ana sa adlaw ug sa gabi. Aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha. Kay sa ingon ni ana, ikaw magmuswagon sa imong banaw ug unya makabot mo ang kauswagan. Praise the Lord. So unsa ingon sa pulong sa Dios igsoon, ayaw ibulag kining basahon sa imong baba o kasuguan, no? Dili nato na ibulag ang basahon sa atong baba o mga kasuguan sa atong nga Dios igsoon. Anong dili nato ibulag? Kay igsoon
igsoon kung ibulag kani nato ang basahon sa kinabuhi dito mga baba. Ito mga gabil dito kumayo ang Dios. Mapakyas ta. Amen. Mapakyas ta. Kay nga naman, we are a human being. Mapakyas ka ta. Apan, salamat sa tabang sa Dios. Kung anlaw day gabi atong hinumduman ang pulong sa Dios. Kana na ang maging successful ang atong kinabuhi. Amen. Kita makabayinan, magbauswagon ta. Hallelujah. Isa may nanganoy nga magbauswagon. So kitang tanan, magmauswagon kita. Kaya na ang Diyos magatabang sa itong kinabuhi. So, kung dili natin ibulang ang pulong sa Diyos adlaw o gabi, nagsaad rin siya sa itong kinabuhi. Aron himatngunan mo sa pagbuhat, sumala sa tanan nga gibuhat mo din ha. Kay sa ingon ni Ana ikaw magmauswagon. Mo ginaysaad niya sa atong kinabuhi igsoon. Hinumduman nato sa atong kinabuhi nga kanang kung nata sa problema igsoon, ayaw gayud ka tarong, ayaw gayud pag undang sa pagpangalagad kundi ang pulong sa Dios basaw nimo kanunay. Kay na siya saad ay nga sa di mapapil na ta, magmauswagon ta sa atong panaw o makapot dayta nato ang kauswagan. Amen. Amen. Mo kay na ang dakong pabor kung naatak ang Ginoong Hesus, makabot nato ang kauswagan. Pero kung wala pa kang Ginoong Hesus igsoon, dili nimo makabot ang kauswagan. Amen. Amen. So magpabilin kita sa iyang mapulong. Matod pa sa John 15:7. Now if you abide in me and my words abide in you, ask what you will and it shall be